अस्सलामु अलैकुम। KPS दिन भर न्यूज बुलेटिन लेकर मैं मजीद शेरी आपकी खिदमत में हाजिर। नवरोज आलम की तकरीब जोश व खरोश और अकीदत के साथ मनाए गए। शोबे आबादी वाले इलाकों में जबरदस्त गहमा गहमी, श्रीनगर और दीगर कई इलाकों में तकरीबात का इनेकाद। एक 133 मुसाफिरों को लेकर चीन का मुसाफिर बरदार तैयारा पहाड़ों में गिरकर तबाह। इमदादी कार्रवाइयां जारी, किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं, चीनी मीडिया का दावा। आलमी यूमी जंगलात शेरी बारामूला में शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद। तफसीलात के मुताबिक आलमी यूमी जंगलात के मौके पर सोमवार को ह्यूमन सोसाइटी कश्मीर ने महकमे जंगलात और कश्मीर डेवलपमेंट फाउंडेशन के इश्तराक से जिला बारामूला के शेरी नारवा इलाके के जू मैदान में शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान 100 के करीब मुख्तलिफ अकसाम के पौधे लगाए गए। इस मौके पर ह्यूमन सोसाइटी के चेयरमैन बशीर अहमद मीर, इदारे का अमला, फर्स्ट ब्लॉक ऑफिसर आशिक हुसैन, सरपंच श्री गुलाम रसूल भट्ट और महकमे जंगलात के मुलाजमीन के अलावा इलाके के दीगर शख्सियात मौजूद थे। इस मौके पर ह्यूमन सोसाइटी के रजाकारों, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल शेरी पाइन के तलबा, मुकामी लोगों और महकमे जंगलात के एहलकारों ने देवदार के दर्जनों पौधे लगाए। चेयरमैन ह्यूमन सोसाइटी बशीर अहमद मीर ने ग्लोबल वार्मिंग के मौजूदा दौर में माहौलियाती तवाज़ुन और दरख्त लगाने की अहमियत पर रोशनी डाली। मुजफ्फर अहमद लोन अलमारूफ मुस्बब इंतकाल कर गए। इलाके सिंहपुरा पट्टन के अवामी हलकों में रंज व गम की लहर। तफसीलात के मुताबिक इलाके सिंहपुरा पट्टन के मारूफ दरवेश मुजफ्फर अहमद लोन अलमारूफ मुस्बब इतवार को बैद दोपहर इंतकाल कर गए, जिससे इलाके भर में सिर्फ मातम बच गया। हमारे नुमाइंदे साहिल नजीर ने पटन से इतला दी है कि मुजफ्फर अहमद लोन वलद मोहम्मद अकबर लोन, जो अपने दरवेशाना सफात से हर दिल अजीज थे, 18 मार्च 2022 को एक नामालूम गाड़ी की टक्कर से जख्मी हुआ था और इलाज मुआवजा के इसको नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां डॉक्टरों ने इसको नाजुक हालत बताकर इसको श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम जख्मों की ताब न लाकर 20 मार्च को श्रीनगर के अस्पताल में दाए अजल को लबे कह गया और इलाके में ये खबर पहुंचते ही लोगों में गम अंधों की लहर दौड़ गई। बताया जाता है कि मरहूम के नमाज जनाजा में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के बैतुल खुलाओं की हालत अस्पताल इंतजामिया के लिए सवालिया निशान। पूरी मरम्मत का किया पुरजोर मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के बैतुल खुलाओं की हालत इंतहाई नागुफ्तबे है, जिससे मरीजों और तीमारदारों को शदीद मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इस जमीन में अस्पताल में दाखिल मरीजों के तीमारदारों और OPD में जाने वाले आवर मरीजों ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि अस्पताल में कायम बैतुल खुला वॉशरूम या बाथरूम इंतजामिया की लापरवाही और गफलतशारी का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि इन बैतुल खुलाओं में हाजत बशरी पूरा करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो नापाकी से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि अगरचे इन बैतुल खुलाओं की तबाही में अवाम का भी रोल है, क्योंकि लोग भी इन सफाई का ख्याल न रखते हुए कूड़ा करकट इसी में डाल देते हैं, लेकिन इंतजामिया नहीं इस पर पाबंदियां सख्ती आयद करते हैं और नहीं इस बारे में तवज्जो देने की जहमत गवारा करते हैं।
انہوں نے کہا کہ مذکورہ ہسپتال پر ضلع بارہمولہ کا ہی نہیں بلکہ بانڈی پورہ، کپوارہ، سوپور کے مریضوں کو بھی علاج معالجہ کے لیے منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس طرح سے ہسپتال کو بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن ہسپتال انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ہسپتال انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ مذکورہ ہسپتال میں بیت الخلاؤں کی تجدید و مرمت کے لیے بغیر کسی تاخیر کے ٹھوس اور مؤثر اقدامات اٹھائے جائے تاکہ مریضوں اور تیمارداروں کے مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ رام بند کے نزدیک سری نگر جموں شاہراہ پر پسیاں گر آنے سے ٹرکوں کی نقل و حمل میں خلل، 1000 مال بردار گاڑیاں کئی گھنٹوں تک درمندہ رہی۔ بیت میں ٹرکوں کی نقل و حمل پھر بحال۔ سرحدی ضلع کپوارہ میں سادنا ٹاپ کے نزدیک ایک گاڑی پر برفانی تودہ گر آیا، جس کی وجہ سے گاڑی گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں 4 مسافر زخمی ہو گئے جبکہ دیگران کو صحیح سلامت باہر نکالا گیا۔ کپواڑہ میں اہلی صبح آگ کی ایک ہولناک واردات، 4 رہائشی مکانات خاکستر، لاکھوں روپیہ مالیت کا سامان راکھ کی ڈھیر میں تبدیل۔ ماہ فروری 2021 سے ہند پاک سرحدوں پر صورتحال مستحکم، تاہم صورتحال پر گہری نگاہ۔ وزیر مملکت برائے دفاع فوج ملک دشمن عناصر کے کسی بھی خطرے کو ناکام بنانے کے لیے تیار، کسی بھی کارروائی کا جواب دینے کے لیے تیار۔ خوشگوار موسمی صورتحال کے بیچ رات اور دن کے درجہ حرارت میں کافی اضافہ۔ 23 اور 24 مارچ کو چھوڑ کر رواں ہفتے کے دوران موسم گرم اور خشک رہنے کے امکان۔ شہری سری نگر میں شبانہ درجہ حرارت 6.8 ڈگری جبکہ گلمرگ میں 0.6 ڈگری سینٹی گریڈ درج۔ سرحدی مسائل کا امن اور سکون کے ساتھ حل نہ ہونے تک چین کے ساتھ تعلقات میں بہتری نہیں۔ معمول کی صورتحال کا انحصار دونوں ممالک کے درمیان زیر بحث مسائل میں ہونے والے پیش رفت پر ہوگا۔ جاپان کو لداخ کی صورتحال، فوجوں کو جمع کرنے کی کوششوں اور چین کے ساتھ سرحد سے متعلق مسائل سے آگاہ کیا۔ بھارت دیجیے اپنے میزبان مجید شیری کو اجازت، اللہ نگہبان۔